કેમ છો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારા નવા વ્લોગમાં। તો અત્યારે જો અમે લાઇટ નથી તો જુગાડ કરીને ફોન ચાર્જિંગનું કર્યું હોય ત્યારે ફોન આખો સ્વિચ ઓફ હે। જો આપણે દુકાનેથી લઈને બેટરીમાં સીધું ચાર્જિંગ કરવાનું હે। તો મિત્રો આપણે અત્યારે જવાનું હોય દેવરિયા। હા, તો કાલ લાલપરા ગયા હતા ને આજ જવાનું હોય દેવરિયા। તો મિત્રો અત્યારે જો શિવ ભગવાનનું મંદિર ને અત્યારે આંગણે રોડ આવી જાય ને આપણું ખેતર અહીં જ છે ક્યાં गाड़ी में पेट्रोल નથી એટલે પેટ્રોલ ભરાવું જો હોય। તો આપણે આ રોડ ઉપર ચડી ગયા હે। હવે સીધું આપણે જવાનું છે દેવરિયા। તો મિત્રો અત્યારે हम દેવરિયા પાટીએ પૂગી ગયા હે। मित्र आपणे पण सपनामां कंईक आवो ज बंगलो है। तो मित्रों आ पुष्पानो बुश मारा खटारो अहींया आवी गयो। तो मित्रों अत्यारे आपणे है ने देवरिया ने मंदिर है ने पूगी गया है। हवे आपणे मम्मीए पैसा दई दीधा है जाओ नारियल ने लई आवी। तो आपणे नारियल ने लई लीधुं है, अगरबत्ती पण लई लीधी है अने आपणे है ने अगरबत्ती धरी अने हवे जाई घेर। तो मित्र हूँ तो अहीं बहन जी थाकी गयो तो तड़के हूँ तो पण कूतरू ने पाછી बीक लागवा मळी कढ़ीए। तो मित्र आ डॉक्टर भरतनी तमे वरना जोई है। तो अहींया जो एनी वरना पड़ी है जाय रे धूळथी भरेली एकदम है। तो मित्र हवे आपणे थाकी गया है ने हवे आपणे जाई घेर अने बपोर पछी आपणे हजी गाममां जावुं है कारण के मेरा बेन घेरे छे न्याय एने पतरा नाखवाना। काल धराबो छे तो थोड़ोक ने आजे पतरा नाखवाना है। तो ई व्लॉग पण जोयो। तो मित्रों आ है अपनी वाड़ी जो जीरू उगल है जो incoming call from identified by Truecaller। तो मित्रों अपने सारी रीते घेर पूगी गया है। मित्रों गाड़ी छाए मूकी दीधी है अने हवे आपणे बपोरा कर ले भूख फूल लागी है 12 तो वागी गया। अने मित्रों अहीं बक्कालू नामीनुं है जय रे રીંગણા જોતું હોય फोन करजो થોડાક મોકલાવ્યું। तो मित्रों जा साइकिल तड़के पड़ी थी मैं साए मूकी दीधी है। तो मैं नामी काम कर्યું है।